अथ देव्याः कवचम्। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अंगन्या सोक्तमातरो बीजं दिग्बन्ध देवतास्तत्त्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन पाठे विनियोगः। ओम नमः चंडिकायै। मार्कण्डेय उवाच ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निनादयमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चित् शुभं ऋणशङ्करे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखमयं निः। यस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान् संशयः। प्रेतसस्तारु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रियगसमारूढा वैष्णवी करुणासना माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंससमारूढ़ा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः वर्णशोभाढ्या नानारत्नोऽपि शोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मृषलायुधं केटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सारङ्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधा नित्यं देवानां च हिताय वै। नमस्ते तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहि मां देव दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री आग्नेयामग्नेय देवता दक्षिणेवत वाराही नैर्त्यां खड्गधारिणी प्रतीचां वारुणी रक्षे वायुव्यां मृगवाहिनी उदीचां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे दस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षे चामुण्डा संवाहना जया मे जागृतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वां पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षे तु मामूर्तिनि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च रक्षे च ससुने त्रिनेत्रा च प्रोर्मध्ये यं घण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रोर्द्वारवासिनी कपोलो कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु साङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्ता नक्षत्र कौमारे कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी जिभुगं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहि कंठे नलिकां नलकोपरि स्कन्धयो खड्गिनी रक्षेत् बाहू मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेत् अम्बिका चाङ्गुलीषु च नखाञ्चूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेत् महादेवी मनः शोक विनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रं गदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्गे भामला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी पादाङ्गुलीषु सिरि रक्षेत् पादाधस्थलवासिनी नखान्दष्ट्राङ्कराली च केशाच्योर्ध्वकेशिनी रोमकोपेषु कौपीरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसामांसा न्यस्तिमेदांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रि च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कपे चूर्णामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालामवेद्या सरसन्धुषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षे छायां छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानं उदानं च समानकं वज्रहस्ताक्षरे मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दस्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सदा आयुरक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशुम्ने रक्षि चण्डिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीं भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानं सुपथा रक्षेन् मार्गं क्षेम कलितदा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजयः सर्वतः सदा रक्षाहीनं च अतिस्थानं वर्जितं कवतेन्तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पद्मेकं न गच्छेतु यदिच्छेत् ममात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं पर
परमेश्वरी मृदुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जाते मर्त्यः संग्रामेषु पराजितः त्रिलोके तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्यः कवचं देवानामिति दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोकेषु पराजितः जीवेत् वर्षशतं साग्रमपमृत्युवर्जितः नश्यन्ति व्याधः सर्वे लूता स्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृतमं चापि अद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रैतानि भूतले भूचरा खेचराश्चैव जलजाचोपदेशिकाः सहजा गुल्जामाला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचराघोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालाः कुष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनाथश्च कवचैर्हृदि संस्थिते मानोन्नत्रे भवेद्राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्तते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपे सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावत् भूमण्डलं दत्ते सशैलवर्णकान्नं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यशुरेरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते अथ देव्याः कवचम् ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप छन्दः चामुण्डा देवता अंगन्या सोक्तमातरो बीजं दिग्बन्ध देवतास्तत्त्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन पाठे विनियोगः। ओम नमः चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गः प्रकीर्तिताः। उक्तानि एतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निनादयमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चित् शुभं ऋणशङ्करे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखमयं निः। यस्तु भक्त्या स्मृता नूनां तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान् संशयः। प्रेतसस्तारु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रियगसमारूढा वैष्णवी करुणासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी अंधसमारूढ़ा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः वर्णशोभाढ्या नानारत्नोऽपि शोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मृषलायुधं केटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सारङ्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधा नित्यं देवानां च हिताय वै। नमस्ते तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहि मां देव दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री आग्नेयामग्नेः देवता दक्षिणेवत वाराही नैर्त्यां खड्गधारिणी प्रतीचां वारुणी रक्षे वायुव्यां मृगवाहिनी उदीचां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे दस्ताद्वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षे चामुण्डा संवाहना जया मे जागृतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वां पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेतु मामूर्तिनि व्यवस्थता मालाधरी ललाटे च रक्षेत सस्विनी त्रिनेत्रा च प्रोर्मध्ये यं घंटा च नासिके शंखिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलो कालिका रक्षेत कर्णमूले तु सांकरी नासिकायां सुगंधा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्ता रक्षित कौमारी कंठदेशे तु चंडिका घंटिकां चित्रघंटा च महामाया च तालुके कामाक्षी जिभुगं रक्षेत वाचं मे सर्वमंगला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहि कंठे नलकां नलकोपरि स्कंदयो खड्गिनी रक्षेत बाहू में वज्रधारिणी हस्तयोर्दंडिनी रक्षेत अंबिका चांगुलीषु च नखांचूलेश्वरी रक्षेत कुक्षौ रक्षेत कुलेश्वरी स्तनो रक्षेत महादेवी मनः शोक विनाशिनी
ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामे ड्रमकृते महिषवाहिनी कट्यामकृति रक्षे जानुनी विन्ध्यवासिनी जंगे भामला रक्षे सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी पादाङ्गुलीषु सिरि रक्षेत् पादाधस्थलवासिनी नखान्दष्ट्राङ्कराली च केशाच्योर्ध्वकेशिनी रोमकोपेषु कौपीरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसामांसा न्यस्तिमेदांसि पार्वती अन्तराणकालरात्रि च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कपे चूर्णामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालामवेद्या सरसन्धुषो शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षे छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानमुदानं च समानकं वज्रहस्ताक्षरे मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दस्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सदा आयुरक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशा कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशुम्ने रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीन् भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानं सुपता रक्षेन् मार्गं क्षेम तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सरतः सदा रक्षाहीनं च अतिस्थानं वर्जितं कवतेन्तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पद्मेकं न गच्छेतु यदिच्छेत्सु ममात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वरि मृदुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जाते मर्त्यः संग्रामेषु पराजितः त्रिलोके तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्यः कवचं देवानामिति दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोकेषु पराजितः जीवेद् वर्षशतं साग्रमपमृत्युवर्जितः नश्यन्ति व्याधः सर्वे लूता स्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृतमं चापि अद्विषम् अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्तानि भूतले भूचराखेचराश्चैव जलजाचोपदेशिकाः सहजा गुल्जामाला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचराघोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालाः कुष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनाथश्च कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नत्रे भवेद्राज्यस्तेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्तते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपे सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावत् भूमण्डलं दत्ते सशैलवर्णकान्नं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यशुरेरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते अथ देव्याः कवचम् ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अंगन्या सोक्तमातरो बीजं दिग्बन्धदेवतास्तत्त्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन पाठे विनियोगः। ओम नमः चण्डिकायै। मार्कण्डे उवाच ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तानि एतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निनादयमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्थः शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चित् शुभं ऋणशङ्करे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखमयं निः। यस्तु भक्त्या स्मृतानूनां तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान् संशयः। प्रेतसस्तादु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रियगसमारूढा वैष्णवी करुणासना माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंससमारूढ़ा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः वर्णशोभाढ्या नानारत्नोऽपि शोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मृषलायुधं केटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सारङ्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधा नित्यं देवानां च हिताय वै। नमस्ते तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहि मां देव दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी
प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री आग्नेयामग्ने देवता दक्षिणेवत वाराही नैर्त्यां खड्गधारिणी प्रतीचां वारुणी रक्षे वायुव्यां मृगवाहिनी उदीचां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे दस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षे चामुण्डा संवाहना जया मे जागृतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वां पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेतु मामूर्तिनि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रो रक्षेत ससुनि त्रिनेत्रा च भ्रोर्मध्ये यं घण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलोकालिका रक्षेत् कर्णमूले तु साङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्ता रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी जिभुगं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहि कंठे नलिकां नलकोपरि स्कन्धयो खड्गिनी रक्षेत् बाहू मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेत् अम्बिका चाङ्गुलीषु च नखाञ्चूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेत् महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मे ड्रंकृते महिषवाहिनी कट्यां मकुति रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी जंगे भामला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी पादाङ्गुलीषु सिरि रक्षेत् पादाधस्थलवासिनी नखान्दष्ट्राङ्कराली च केशाच्योर्ध्वकेशिनी रोमकोपेषु कौपीरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसामांसा न्यस्तिमेदांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रि च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कपे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नगज्वालामवेद्या सरसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षे छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षेन् मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानमुदानं च समानकं वज्रहस्ताक्षरे मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दस्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सदा आयुरक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशा कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशुम्ने रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीन् भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानं सुपता रक्षेन् मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः सदा रक्षाहीनं तु अतिस्थानं वर्जितं कवतेन्तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पद्मेकं न गच्छेतु यदिच्छेत्सु ममात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वरि मृदुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जाते मर्त्यः संग्रामेषु पराजितः त्रिलोके तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्यः कवचं देवानामिति दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोकेषु पराजितः जीवेद् वर्षशतं साग्रमपमृत्युवर्जितः नश्यन्ति व्याधः सर्वे लूता स्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृतमं चापि अद्विषम् अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रतानि भूतले भूचराखेचराश्चैव जलजाचोपदेशिकाः सहजा गुल्जामाला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचराघोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालाः कुष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनाथश्च कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नत्रे भवेद्राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्तते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपे सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावत् भूमण्डलं दत्ते सशैलवर्णकान्नं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यशुरेरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते अथ देव्याः कवचम् ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अंगन्या सोक्तमातरो बीजं दिग्बन्ध देवतास्तत्त्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन पाठे विनियोगः। ओम नमः चण्डिकायै। मार्कण्डे उवाच ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं
नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गः प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निनादयमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्थः शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चित् शुभं ऋणशङ्करे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखमयं निः यस्तु भक्त्या स्मृता नूनां तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान् संशयः प्रेतसस्तारु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रियगसमारूढा वैष्णवी करुणासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः वर्णशोभाढ्या नानारत्नोऽपि शोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा देभ्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मृषलायुधं केटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शार्ङ्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधा नित्यं देवानां च हिताय वै नमस्ते तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहि मां दे दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री आग्नेयामग्नेः देवता दक्षिणेवत वाराही नैर्त्यां खड्गधारिणी प्रतीचां वारुणी रक्षे वायुव्यां मृगवाहिनी उदीचां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे दस्ताद्वैष्णवी तथा एवं दशदिशो रक्षे चामुण्डा संवाहना जया मे जागृतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वां पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षे तु मामूर्तिनि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च रक्षे च ससुनि त्रिनेत्रा च प्रोर्मध्ये यं घण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रोर्द्वारवासिनी कपोलो कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु साङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तां रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी जिमुखं रक्षेद्वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहि कंठे नलिकां नलकोपरि स्कन्धयो खड्गिनी रक्षेत् बाहू मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेत् अम्बिका चाङ्गुलीषु च नखाञ्चूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेत् महादेवी मनः शोक विनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रं गदे महिषिवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्गे भामला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी पादाङ्गुलीषु सिरि रक्षेत् पादाधस्थलवासिनी नखान्दष्ट्राङ्कराली च केशाच्योर्ध्वकेशिनी रोमकोपेषु कौपीरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसामांसा न्यस्तिमेदांसि पार्वती अंतराणकालरात्रि च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कपे चूर्णामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालामवेद्या सरसन्धुषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षे छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानमुदानं च समानकं वज्रहस्ताक्षरे मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दस्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सदा आयुरक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशा कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशुम्ने रक्षि चण्डिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीं भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानं सुपता रक्षेन् मार्गं क्षेम गणितदा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सरतः सदा रक्षाहीनं च अतिस्थानं वर्जितं कवतेन्तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पद्मेकं न गच्छेतु यदिच्छेत्सु ममात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वरि मृदुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जाते मर्त्यः संग्रामेषु पराजितः त्रिलोके तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्यः कवचं देवानामिति दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोकेषु पराजितः जीवेत् वर्षशतं साग्रमपमृत्युवर्जितः नश्यन्ति व्याधः सर्वे लूता स्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृतमं चापि अद्विषम् अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रतानि भूतले भूचराखेचराश्चैव जलजाचोपदेशिकाः सहजा गुल्जामाला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचराघोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रह
भूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालाः कुष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनाथश्च कवचैरति संस्थिते मानोन्नत्रे भवेद्राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्तते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपे सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावत् भूमण्डलं दत्ते सशैलवर्णकान्नं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यशुरेरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। अथ देव्याः कवचम्। ओम अस्य श्रीचंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप छन्दः चामुण्डा देवता अंगन्या सोक्तमातरो बीजं दिग्बन्ध देवतास्तत्त्वं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन पाठे विनियोगः। ओम नमः चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गः प्रकीर्तिताः। उक्तानि एतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निनादयमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्तः शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चित् शुभं ऋणशङ्करे नापदं तस्य वश्यामि शोकदुःखमयं निः यस्तु भक्त्या स्मृता नूनां तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान् संशयः प्रेतसस्तारु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रियगसमारूढा वैष्णवी करुणासना माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी अंधसमारूढ़ा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः वर्णशोभाढ्या नानारत्नोऽपि शोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मृषलायुधं केटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सारङ्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधा नित्यं देवानां च हिताय वै नमस्ते तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहि मां देव दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री आग्नेयामग्निः देवता दक्षिणेवत वाराही नैर्त्यां खड्गधारिणी प्रतीचां वारुणी रक्षे वायुव्यां मृगवाहिनी उदीचां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे दस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षे चामुण्डा संवाहना जया मे जागृतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वां पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षे तु मामूर्तिनि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च रक्षे च सस्विनी त्रिनेत्रा च प्रोर्मध्ये यं घण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलोकालिका रक्षेत् कर्णमूले तु साङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी जिभुगं रक्षेद्वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहि कंठे नलिकां नलकोपरि स्कन्धयो खड्गिनी रक्षेत् बाहू मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेत् अम्बिका चाङ्गुलीषु च नखाञ्चूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेत् महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रं कृते महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्गे भामला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी पादाङ्गुलीषु सिरि रक्षेत् पादाधस्थलवासिनी नखान्दष्ट्राङ्कराली च केशाच्योर्ध्वकेशिनी रोमकोपेषु कौपीरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसामांसान्यस्ति मेदांसि पार्वती अंतराणि कालरात्रि च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कपे चूर्णामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालामवेद्या सरसन्धुषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षे छायां छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानमुदानं च समानकं वज्रहस्ताक्षरे मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दस्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सदा आयुरक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च
धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशुम्ने रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीन् भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानं सुपता रक्षेन् मार्गं क्षेम तदा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः सदा रक्षाहीनं च अतिस्थानं वर्जितं कवचेन्तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पद्मेकं न गच्छेतु यदिच्छेत् ममात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सारकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वरि मृदुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जाते मर्त्यः संग्रामेषु पराजितः त्रिलोके तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्यः कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोकेषु पराजितः जीवेत् वर्षशतं साग्रमपमृत्युवर्जितः नश्यन्ति व्याधः सर्वे लूता स्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृतमं चापि अद्विषम् अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रतानि भूतले भूचराखेचराश्चैव जलजाचोपदेशिकाः सहजा गुल्जामाला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचराघोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालाः कुष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनाथश्च कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद्राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्तते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपे सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावत् भूमण्डलं दत्ते सशैलवर्णकान्नं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यशुरेरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते।